अरे तू कित्याक उलोवपाक रे? Section 6(5). Any person aggrieved by the decision of the Gram Sabha you come to section 153. Come to section 153. Tensions ran high and chaos erupted at the Santa Cruz Gram Sabha, where a discussion on a shocking 900% hike in house tax turned into an all-out stormy showdown. Angry members clashed, pushing and shoving each other as demands for answers went unanswered. The situation spiraled out of control, forcing the Sarpanch to prematurely adjourn the meeting. Watch. What was supposed to be a regular Gram Sabha meeting in Santa Cruz quickly turned into a scene of chaos and confrontation. The issue? A staggering 900% hike in house tax, leaving local residents furious. Protesters accused the Panchayat of evading accountability, refusing to clarify why the tax hike was imposed and how it would be implemented. The Sarpanch abruptly adjourned the meeting, citing security concerns, further enraging the locals. I have not been allowed to speak in this Gram Sabha. आणि सरपंच सांगता की लोकांनी सांगला की महा उलोवंक दिवप ना म्हणून. हांव नको what is the rule and where is the कायदो हिंगासोर just misuse of law जायना हिंगा abuse of law जाता. ही Gram Sabha of Santa Cruz is abuse of law. आता तिसरी गजाल आहा पळय ती माझी प्रपोजलांची. म्हाका तेणी तर एजेंडाचेरूच उलोवंक दिना तुमी जाणा प्रपोजलांचेर आनी ती म्हाका उलोवंक दिवची ना आनी म्हाजें प्रपोजल तेणी घेवंक ना आनी ग्रामसभा ओवर म्हणून. आतां म्हाजें प्रपोजल आतां हें चवथे फावटी की हावस टॅक्स आहा पळय तो बाबा तुमी गरजेवार कित्याक लोकांचो वाडयला आनी हो वाडयला कितलो वाडयला पळय तो सांग म्हणून. आतां त्या लोकांक फोटी मारता ग्रामसभान की 10% वाडयला म्हणून. 10% हावस टॅक्स वाडोवंक ना. 10% ऑफ द एक्झिस्टिंग हाऊस टॅक्स पूण कायदो सांगता पळय की कितेंय करता पळय तें न्हू पंचायत तें एज पर लॉ करूंक जाय. आतां ताका प्रोसिजर आहा. प्रोसिजर कितें आसलो की पब्लीक नोटीस दिलो हाऊस टॅक्स वाडयता म्हणून. आफ्टर पब्लीक नोटीस त्या पब्लीक नोटिसा बरोबर एक शेड्यूल येयलें. हें पळय हें शेड्यूल मुद्दम तुमी कॅमेराचेर कॅप्चर करा. ह्या शेड्युलान हें रेजिडेन्शियल हें कमर्शियल रेजिडेन्शियलाक सगळे 10% बरयला आनी हिंगासोर न्यू हाऊस ऑफ 24 म्हणजे 24च्या मागीर जी घरां बांदल्या पळय तेंका स्क्वेअर मिटराची रेट बरयल्या. ती कितें करता स्क्वेअर मिटराची रेट काडटा आनी पयलींच्या घरांक लायता. अरे हो कायदो एज पर लॉ पंचायतीन हो डिस्प्ले मारला नोटीस बोर्डान की आमी जो हाऊस टॅक्स वाडयतली पळय तो एज पर हें वाडयतली म्हणून. आतां एज पर तर हें वाडयला जाल्यार तो 10% वाडोवंक नाका. आतां हें आतां हाऊस टॅक्साचो रिसीट पळय हो हाऊस टॅक्साचो रिसीट हो हाऊस टॅक्स आहा पळय हो 23चा हाऊस टॅक्स 100 रुपया. आतां होच हाऊस टॅक्स नेक्स्ट बोलला तेन्ना 24च्या हाऊस टॅक्सान 1,500 जालो म्हणजे 1,500 इज 900% इन्क्रीज. 900%. पहिले क्वेश्चन हाऊस टॅक्स इन्क्रिमेंट ऑफ टॅक्स केला पळय तेजेर ही आतां 5 ग्राम सभा ते क्वेश्चनूच घेवंक सोदिना. पयलीं आमी क्वेश्चन घाल्लेले बाबा तुमी रेजोल्युशन घेयलां तें आमकां रीड करूं. तेणी सांगलें की सगळ्या पंचांनी एनॉर्मसली पास केला म्हणून सरपंचान सांगलें. He had not read the resolution. That enormously they had passed. I asked the 5 members. Few 5 members had. ते सांगता आमी तेका सपोर्ट करूंक ना. बरें आहा. टॅक्स वाडयलो जाल्यार हे पयलें BDOक धाडूंक जाय. कंप्लेन येयलें म्हणून. बिकॉज ऑलरेडी द कंप्लेन had given to the panchayat by signing by the villages. Okay. What the section 6 of function of Gram Sabha. Section 6(5) what is say? Any person aggrieved by the decision of Gram Sabha may prefer an appeal to the director within a period of 30 days from the date of such decision, and the director decision on such an appeal shall be final. तेणी तेंय धाडूंक ना ते म्हणूंक लागले आमी धाडला. आमी म्हणलें तुमकां कितें ऑर्डर येयल्या ती रीड कर लोकांक. येस और नो दे हॅव टू रीड दॅट ऑर्डर. That also they had not read. सरपंच ते आता म्हणटा हाऊस टॅक्स 200% to 900% इन्क्रीज केल्लो आहा म्हण. सो हे तुमी कशें हें करता? आमी हाऊस टॅक्स फकत 10% इन्क्रीज केलो आनी तेच्या वयर आनी कांय. आनी तो हाऊस टॅक्स पयलो वाडयलो पयलींच्या पंचायतीन वाडयलो. आतांच्या पंचायतीन हाऊस टॅक्स वाडोवंक ना.
नॉट ट्रान्सफर हाऊस टॅक्स ते आहा थोडे जाण म्हणटा की ते 3000 पासून कलेक्ट केलेले आहा थोड्यांचे सो इट कम्स टू अराउंड 900 increase 900% increase so it has been done for a calculation the procedure as per the act we have followed the procedure and accordingly we have not done anything illegal in that 10% house tax वाढवला आणि बाकीचे as follows as per the पंचायत act तर ते आदली घरां आहा पळय तांकां तुमी हितूनच हें केलां जनरल कोणें दवरलां आदली घरां आहा माड हावज आहा पळय तांकांय त्या तितून कॅटेगरीन घाल्या ते माड हावजाक मागीर विथ मँगलो टायल्स विथ CC slabs different rates so accordingly what is in the act that we have followed म्हणजे तुम्ही तुमचं प्रोसिजर फॉलो केला पंचायतीन ओके आणि दुसरो इशू जालो पळय तो हाऊस टॅक्स हे फ्लॅट ट्रान्सफर तो जालो पळय तो अराउंड 25,000 हे केलेलें तेच सांगता ते पयलींच्या पंचायतीन केल्लें she was a member that time I was a Ponch member at that last panchayat also and that transfer was increased during that time during that panel. Making matters worse, police officers who were expected to provide security were nowhere to be seen. Members of the Sabha questioned their absence, raising concerns about how such a sensitive meeting was left unmonitored, despite prior warnings about tensions running high. These people, they are never for it. They have always like this objecting for developments. We have to support us. पुलिसेक कित्याक कापू म्हणा आतां समज तर तुमकां एवरी टायम होच प्रॉब्लेम जाता जाल्यार पुलिसेक कित्याक कापू पुलिसेक केल्ले आमी लेटर केलेले लेटर यो म्हणा ते हांव म्हणटा कितें वेवस्थीत आतां ही ग्रामसभा इतल्यो ग्रामसभा जाता गडबड कोणी येता कोणी उलयता वरून घालना काय ना आनी पुलीस प्रोटेक्शन ना काय ना हिंगा. Vincent Rosario, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365.